Hi, my friends! Hello, my Fraude! Olá, amigos e apoiadores do meu projeto Intercâmbio Cultural Sem Fronteiras. Me chamo Lohana Sofé e estou cursando o 8º ano do ensino fundamental. Este ano é muito especial para mim, porque farei um estudo de campo na Suíça. O objetivo é colocar em prática minha habilidade de comunicação nas línguas francesa, inglesa e alemã. Línguas que ao longo da minha vida, venho aprendendo com meus queridos professores e minha mãe professora, que eu amo demais. Graças ao profissionalismo de minha mãe, tenho uma bolsa de estudos em um colégio internacional e a oportunidade de ter alguns conhecimentos privilegiados. Esta viagem terá uma duração de 15 dias. Como toda viagem tem um custo, conto com o investimento de vocês no meu projeto, que vai além de uma imersão na língua para aprimorar a fala. Ter apoiadores é mais do que acreditar, é investir na educação e propagar o ensino das línguas. Pensei em compartilhar com vocês meus conhecimentos e juntos fazemos uma comunicação sem fronteiras. Como diz o ditado, é dando que se recebe. Então, criei junto com meus irmãos vídeos onde poderemos viajar na leitura de algumas histórias, cantigas e muito mais em francês, inglês, alemão e português. Desta forma, poderei encantar aqueles que admiram a diversidade das línguas e despertar em vocês a vontade de aprender uma delas. Então, espero vocês no nosso canal YouTube Aprendiz Educa para receber um produto com carinho. Desde já agradeço a todos pelo projeto existir e até breve. Salut mes amis et tous les partenaires de mon projet, Terrain d'études culturelles sans frontières. Je m'appelle Lohana Sofé et je suis à la 4e année de secondaire. Cette année est très spéciale pour moi parce que je fais une étude sur un terrain suisse. L'objectif est mettre en pratique mes compétences en communication en français, anglais et allemand. Ce sont des langues que tout au long de ma vie, je les ai appris avec mes chers professeurs et ma mère aussi professeure. Grâce au professionnalisme de ma mère, j'obtiens une bourse d'études dans une école internationale et j'ai l'opportunité d'avoir quelques connaissances privilégiées. Ce voyage aura une duration de 15 jours et sera une expérience en paix. Comme tout voyage en équipe, je compte avec votre investissement de mon projet qui va au-delà d'une immersion linguistique pour améliorer la parole. Avoir de partenaires est plus que croire, c'est investir l'éducation et propager l'enseignement de langue. Je peux partager avec vous mes connaissances et ensemble faire une communication sans frontières. Comme dit le message populaire, é dando que se recebe. Pour cela, j'ai créé avec mes frères des vidéos où on pourrait voyager dans la lecture de quelques histoires et comptines en française, anglaise, allemande et portugaise. Ainsi, je peux enchanter ceux qui admirent la diversité de langues et d'éveiller en vous le désir d'apprendre une langue ci-dessus. Alors, j'espère vous dans notre chaîne YouTube Aprendiz Educa pour recevoir une produit avec affection. Je vous remercie pour l'histoire de mon projet et à bientôt. Tschüss!